Design mana yang ada lah, kita akan identify mana yang okey tu. Okay, Hafiz Your group, okay, boleh tu? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Firdaus. Saya wakil dari grup 4. Okey, ini untuk lita impedance. Okey, kita ada resistance dan untuk simulation and control ambil total time 0.05. Okey, dan untuk result saya dapat ni untuk voltage, current dan power. Okay, terima kasih. Ada komen daripada grup lain? Okey. Tak ada. Tak ada, no. Okay, Hafiz. Buka boleh skematik? Tak ada. Oh, semua perhati lah. Skematik sekejap. Okay. Skematik, okey. Okey, your group, kita nak tengok dia punya load respon untuk RLC, impedance kan? So sekarang yang you buat sekarang hanya R dengan L. C tak ada kat situ. So baik kena letak satu C lah, capacitor. So capacitor ni biasanya dia akan berada di antara hujung terminal resistor hingga hujung terminal induktor, ataupun antara induktor saja ataupun antara resistor saja. It's combination. Okey. Capacitor dalam metal letak mana? Sebabnya untuk RLC ni dia tengok simulation balik. Ya, buka simulation balik. Buka result. Buka result. Ya, sir. Okey. Okey, patutnya untuk first above graph tu you kena combine antara V dengan I, sebab kita nak tengok antara VI ni macam mana dia punya lagging ke leading ke, faham tak? Oh, Kena combine graph tu. Sebab bila kita separate memang tak nampak lah sebenarnya. Especially kalau graf dalam report nanti, sebab mungkin satu graf you buat, you kena buat komen. Graf lain you buat komen. So time frame dia dah lain dah. Sekarang nampak lah bila kita generate tu, kita combine sekali. Kita ada frame yang atas, frame tengah, frame bawah kan. So kita combine sekali, kita nampak lah dia punya pattern tu, mungkin dia shift ke tak shift lah. Tapi later kalau dalam presentation dia kena buat satu graf dengan discussion, graf 2 discussion, 3 discussion, so kita nampak dah dia punya continuity tu. So barat you kena combine lah. Untuk yang frame atas kali, you combine antara voltage dengan current. Walaupun tak nampak, dia punya parameter tu tak nampak sangat, tapi nak tengok dia punya angle. Angle dia, leading ke lagging ke. Nampak tak? Okay, untuk RLC, kalau component of capacitive lebih, so dia akan tend to lagging, leading current lah. Kalau component of inductive tu lebih, dia akan tend to lagging. Nampak tak? Sekarang you ada component of inductive, so you tend to lagging lah. Kalau you measure betul-betul, kalau inductive tu besar, tend to lag lah. Kalau dia nak lag, dia voltage. So kalau macam ni nampak macam okey lah. Yang atas you bubuh voltage dan current, nak tengok dia punya angle of leading ke lagging lah. Yang kedua you letak current sahaja, nak tengok
pattern of current. Kan? Yang ketiga letak power. Okay, kan? Okay. And also the amount of component dalam satu frame tu nampak macam sufficient lah. Dia ada berapa ni? 5 curve lah. 5 cycle. Dia tak boleh letak banyak sangat sebab dia tak nampak macam mana kan. Dia tak boleh letak kurang sangat sebab dia tak boleh nak appreciate lah. Okay. Okay, dari segi komen, patutnya nak komen apa ni? Kan ada komponen tu. Briefly compare all the observation. Apa yang observe sekarang ni? Okay, kalau nak tengok observation, kalau di situ dia 4 markah. Untuk graf kita letak 4 markah kan. Okay, graf 4 markah. So you kalau daripada segi punya pandangan 4 markah tu mewakili apa? Pak markah tu mewakili apa? Tak ada idea. 4 markah tu mewakili satu Lagging tu. Ya. Lagging. Apa dia? Syami apa dia? Tak rasa. Dia akan jadi lagging ah. Dia punya pattern lagi lah. Saya kata ni kalau untuk marking scheme ni kan kita ada point kita letak. Kalau you buat graph ada 4 markah. Kalau you buat you isi table punya result ada 3 markah. Kalau you buat discussion 3 markah. Markah bila untuk assignment lab ni lah. Kan? Dia sebagai panduan lah bila you buat assignment ke buat apa, kita bagi letak point markah kat ujung tu. So markah ni mewakili apa? Untuk graf, apa yang kita expect lah, bila you buat graf, markah tu mewakili satu pattern yang you letak tu. Kan? Pattern tu adakah sesuai? Saya kata yang macam saya beritahu lah. Sekarang you combine voltage dan current. Okay, dah sesuai lah. Kemudian yang ini letak dia punya apa? Current saja. Kemudian come with the another power curve kan. So mana kata you punya separation of graph tu memang nampak macam okey lah. Boleh presentable lah. Maksudnya boleh difahami. Kan? Okay, jangan combine semua. Bila combine semua, yang mana dia punya parameter rendah nampak macam straight line lah. Padahal dia ada sine wave. Nampak tak? Satu graph. Yang kedua adalah point yang satu label. Voltage level, current level kan. Dia nampak kecil sangat ke besar sangat, itu mewakili lah. Satu lagi ialah you punya amount of cycle dalam presentation ni. Macam sekarang you letak 3 cycle kan. 3 cycle ni. Okey lah. Jangan terlalu sikit, jangan separuh cycle. Jangan satu cycle saja. Faham tak? Okay, cycle. Yang ketiga, yang keempat mungkin you punya lokasi lah. Maksud kata mungkin graf tu dia ambil masa untuk dia nak stable, nak settle down. So you kena ambil lepas dia settle down, bukan waktu dia starting tu. Ada kesesuaian graf tu. So 4 markah tu mewakili apa yang kita nampak dekat situ lah. Ada. Okay, discussion pula kita ada 3 markah. So 3 markah. 3 markah mewakili apa? Satu, apa yang observe. Parameter. Apa maksimum dia, apa minimum dia, so you kena indicate lah. Kan? Parameter. Kan? Parameter. So, apa komen you? Graf ni start daripada mana ke mana? Paksi X, dan graf ni start daripada mana ke mana? Paksi Y. Faham tak? Paksi you discuss tentang apa yang you observe kat situ. Secara, orang kata apa, kuantitatif lah. Maksud kita ada fact and figure. Kan? Itu mewakili 3 markah. Apa yang observe. Bukan apa yang di sebalik tu. Tak? So apa yang observe lah. So yang tu discuss why average power on different load types ni. So you boleh justify daripada yang apa yang observe dekat graf tu. You nampak kalau resistive load kita ada power, tapi untuk capacitive dan inductive load memang average power adalah kosong. Sebab apa?
Sebab capacity inductive load ni bukan load, dia adalah storage. Kan? Dia adalah storage. Kan? Untuk capacitive kita gunakan untuk smooth kita punya voltage. Induktif kita guna untuk smooth kita punya current. Dia tidak absorb any load. And dia adalah storage sebenarnya. Dia bukan real load lah. Resistive memang dia akan consume load. And kita masukkan voltage, current dia akan tukar kepada heat. Tak? Tapi induktif, kapasitif dia is not a load. It just a storage lah. Storage component. Okey. Kemudian untuk conclusion, you boleh conclude lah. Kan? Boleh conclude, you boleh link dengan theoretical. Maksud kata, you punya conclusion ni, lab you ni, bila guna PCM, you boleh understand further lah in term of the behavior of resistive load, inductive load, capacitive load. Kan? Apa yang you boleh link dengan theoretical punya ya. Okey, untuk next group, 3 group terakhir. Okey, terima kasih Hafiz. Okay, sir, thank you. Yeah. Next task. 3 group terakhir boleh mula. Diode, thyristor dengan MOSFET. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zazri. Saya akan present pasal diode, half wave rectifier diode. Literally macam ni, kita set voltage 50, frekuensi 50. Lepas tu total time kita set 0.04. Lepas tu resistor kita set 5 ohm. Bila run, kita dapat macam ni waveform untuk V load dengan I load. Ni value RMS dengan average. Zul, untuk Ya. graph ni output you kena measure only voltage and current sahaja ke ada lagi? Voltage and current sahaja. Okey. Okey, ada komen daripada grup sekarang ni untuk ni? Lita? Okey, komen saya. Okey, sekarang bila kita buat measurement untuk sistem ni, kita nak tengok apakah respon dia bila kita letak device tu dekat load side. Load side kan. So same goes to the comment before, voltage meter tu, voltmeter tu letak antara load, in between load terminal. Current letak dekat side load juga. Side load. Manakala lepas Pada ayat lepas diode lah. Pakai cathode diode tu. Memang setengah data dia memang akan present the same pattern lah. Tapi untuk practical, bila kita nak buat measurement, kita akan buat dekat load side. So, kalau macam ni kita nampak macam kita terpaksa buka kita punya converter tu, dia kena disconnect daripada diode, both emitter kan. So sebenarnya kita nak praktiskan dia supaya dia exactly the same as kalau kita serah dekat kita punya operator ke, kita punya supervisor ke, kita kata okay, execute this experiment. So dia boleh follow exactly how simulation take place. Faham tak? So letak simulation tu, design circuit tu sebiji macam mana nak suruh orang buat dekat site. Faham tak? So emitter letak dekat dengan load, voltmeter pun letak antara load. So that's the correct way of layout lah. Design layout. Memang kalau simulation letak mana-mana pun dalam line tu memang sama je. You letak kat bawah pun sama kan. Tapi dia simulation wise ni, design wise ni memang kena letak, kena buat biar proper lah. Okay, tengok result tadi, result. Okay, apa yang boleh komen sini? Dia punya in term of dia punya flow of current. dia current
current dia sama dengan voltage, dia tak ada leading, tak ada lagging, same phase. Dia nak cakap. Okay, sekarang you try simulate balik dekat circuit tu. You letak 2 voltmeter, 1 voltmeter antara source, 1 voltmeter antara load. Current probe ataupun ammeter letak lepas diode. Simulate balik. Satu kelebihan PCM ni dia adalah simple lah, kita tak perlu banyak critical punya ni, kita boleh drag boleh connect kan. So that's the advantage of PCM lah. Kemudian kita boleh set kemudian in future in term of dia punya complexity, in term of component punya setting sendiri, adakah nak buat ideal ataupun nak buat more to practical device punya behavior kan. So that's the advantage of PCM lah. Voltmeter tu dia tak antara source terminal, antara source Sini so yang voltmeter tu boleh padam lah, yang atas tu. Okay, buat 1 voltmeter antara source semula. Untuk group yang next to group also buat macam ni nak tengok. So kita boleh beza tengok macam mana masukan dan macam mana keluaran, perbezaan dia. Okey. Tu ya. Okey, in term of presenting output, dia punya step adalah you present the upper frame is the V in. V in. Kemudian baru V out dengan I out. Kalau boleh V in, I in, V out, I out. Tapi I ni memang samalah, apa yang masuk, apa yang load tu pakai, yang tu lah yang supply by the load, by the source actually. Okay, yang atas adalah V in. combine sekali je, sir. Untuk yang Second. Yang second menunjukkan apa tu? Combine sekali semua. Semua sekali? Ke tak ya? Yang atas adalah V in, yang kedua adalah I saja. I saja. Yang ketiga V out. V out. V in, I out. Okay. V in, V out, I out. Dia V in, V out, I out lah patutnya. Sebab dia akan compare side by side. Patutnya kan? Okay. So sebab bila kita buat graf ni, kita akan comment based on what we observe in the graph. Nampak tak? Satu, apa yang kita tadi lah, kita comment in term of dia punya pattern. Okay, dia punya pattern. Okay, maksud kata, okay, kita kata V in adalah pure sine wave. Kan? Pure sine wave. But when it goes to the rectifier, before it supply to the load, it release only the positive cycle, and the negative cycle is blocked. So the reading is 0. So the curve will occur again on the next positive cycle, and 0 again on the half of the second cycle. Maksud kata dia rectify or allow the positive conduction but block the negative conduction. Mana? Dan dia kata sebab current follow lepas tu,
current juga follow the same pattern as voltage at the same angle. So you boleh discuss, boleh beritahu pula dia punya kuantitatif dia in term of peak reading of voltage and peak reading of current. Dan juga bila measure, dia tahu dia boleh present dia punya average berapa dapat untuk current, berapa average dapat untuk voltage. Berapa RMS dapat untuk current, berapa RMS dapat untuk voltage. Faham tak? Maksudnya, it is very, so many information you can get from there. Kan? Dia boleh cerita daripada apa yang you measure ni. Okay. So yang atas ni pun patutnya letak apalah, boleh lah. Tengok. Okay, apa lagi? Okay, terima kasih Zul. Next group. Sir. Ada apa lebih tanya lah? Next group, Syafiq Fakrul Razi dengan Badrul Hazim. So who's going to present? Sekejap, Sir. Okay. Okay, yang ni untuk thyristor kan. Thyristor, ya. Thyristor, dia punya pakai gating block. Saya pakai total time 0.1. So dia punya simulation ni, yang dia punya ni measurement. Okay, tunjuk schematic balik. Schematic. Okay, same comment. You punya grounding tu kena disconnect untuk AC source. Untuk DC source, kita memang groundkan dia. Kita tak sambung tak apa, tapi kalau kita ground tak ada masalah. Untuk AC source, kita kena avoid grounding sebab bila kita ground, dia akan short circuit to ground during negative cycle. Simulation dia tak nampak lah, tapi kalau real prototype memang akan ada issues. Okay, tengok schematic semula schematic tadi. Okay, voltage pun sama. Sebab kalau you buat tu, dia akan measure antara voltage direct to ground. So voltage kena letak between terminal. Sebab dalam ini sekarang adalah simulation yang simple simulation kan. Tapi kemudian ke depan dia akan buat simulation yang complex circuit yang mana akan ada beberapa voltage source yang floating. So voltage better letak measurement antara positive dan negative terminal of the AC supply. Of the terminal itself. Okay. Sama dekat load, sama dekat supply tu. Dan juga okay, ni komen cosmetic comment lah, maksud kata daripada segi kalau buat drawing tu. Okay, avoid drawing yang you terpaksa cross the line. Tengok drawing tadi ni, schematic tu. Tu nampak you punya signal punya tu kan. Kalau you besarkan loop tu, you tak signal kat dalam dengan pergi cross belakang sana. You tarik dia punya signal tu, simple square wave punya tu kan, letak kat dalam. Mana kita letak belah sini lah. Letak belah dalam ni. Biar dia jangan cross the line. Itu cosmetic lah.
Kalau nak besarkan loop tu pun tak apa. Kan? Okey, tengok result tadi. Oh, buat lari pula. Ni dia punya V-in. Tadi nampak smooth, sebab hilang dia. Sebab dia distorted. Positif 40, negatif 40, tapi yang positif sebab dia distorted tu. Dia macam ada dip, voltage dip at the input. What happened? You voltage probe tu you letak antara terminal. You tukar probe yang measure antara terminal. Terminal input dan terminal output. Taruh tu. Dah siap. Yang Boleh komen apa yang dapat. komen dia. Ada apa? Stable lah. Nak cakap stable pada awal cycle, lepas tu dia peak terus ke kalau tengok dia punya peak kat ni 15 sampai kat half cycle dia jadi stable balik. Komen kita start daripada source. Source. Komen kita letak start daripada source. Masa kita komen tentang masukan voltage kita lah. So kira dia punya ni apa? 60 dia punya source dia. 60 volt peak. 50 volt peak. Okay. 50 volt peak. Nah itu je. Okay. Kalau kita kata okay, please comment on your result. Apa yang nak kena buat ialah you kena start daripada source. Source pergi kepada load. Kemudian you discuss about process. Okay, kalau tengok source ini, okay, the system is supplied by AC source. AC source of 50 Hz which a maximum peak voltage of 50 volt. Nampak tak? Okay. And the voltage is stabilized during the process. Nampak? Daripada 0 sampai cycle apa ni? 60? 0.1 second lah. Stable. Dia tak ada drop lah. Okay. Okay, when supply to the load, nampak? When supply to the load, the voltage measured at the load. Masa kata kedudukan patutnya you letak V-in ni paling atas sekali. Kemudian follow apa yang measure dekat load lah. Baru follow yang power ni. Nampak tak? Atau H3 ni kena duduk tempat pertama. Okay, tadi discuss tentang input, discuss pula tentang output. When measure at the load, voltage seems to have a increase at, kalau you boleh measure sini, you boleh beritahu berapa degree dia. Nampak tak? Masa kata you kena discuss secara the fact and figure, apa yang nampak tu, you discuss yang tu. You punya observe lah. You start at how many degree? Boleh measure lah, bila pakai measurement kan. Okay, kata dekat 90 degree. You start at 90 degree and ramp up and achieve maximum value of 20 volt. Biar lah, 20 volt. And reduce to 0 and there is no negative cycle. And it occur again, positive cycle at how many degree? And it repeats throughout the session lah, ataupun throughout the period yang you measure lah. Okay, that comment for voltage. Then you comment pula untuk current.
Adakah current lagging ke leading ke? Kan? Beritahu tak dia akan start dekat mana? To switch on. Akan reach berapa value? Turun tamat dekat mana? Okay, dia repeat balik kat mana? Faham tak? Okay, masa tu discuss the figure. So masa kalau you diberi peluang untuk discuss, there is so many things you can discuss. Apa yang nampak lah. Kan? Kemudian mungkin bila you measure ni nampak dia boleh measure punya average. So average you kena set lah dekat mana nak letak X1, X2 ni. Kan 4CX1 ni, 4CX2 ni nak letak kat mana. So ibu kita lah average measure dapat berapa, RMS current dapat voltage ke current dapat berapa. Nampak tak? Kemudian in term of power pula. Power dapat macam mana? Kan? Kalau resistive load memang nampak ada power lah yang dia absorb. How much the peak power, how much average power, how much RMS current power. Nampak tak? Nampak. Doktor, kalau saya cakap yang dia punya output 2 kali ganda 10 kali ganda daripada dia punya V out dia, boleh? Itu tak menggambarkan keputusan ataupun perbincangan yang penting. Sebab output ni dia bergantung kepada how much load ataupun how much current yang kita withdraw daripada sistem. Dia bergantung kepada how much resistance yang kita set lah. Tetapi kalau in term of spike current, yang tu yang penting. Dia boleh beritahu kita berapa kali ganda dia punya starting current dia. Macam kita buat starting on motor kan. Berapa kali ganda daripada kalau compare kepada current yang stabil tu, berapa kali ganda starting current ni. Itu memang penting. Tapi untuk yang ni, in term of output power, memang tak penting lah sebab power ni bergantung kepada berapa current yang kita ambil daripada ataupun kita draw daripada sistem. Tu je. Mana? Faham. Okey, tharistor ni sekarang kalau you pakai resistive load, kalau you pakai inductive ataupun capacitive load, dia akan ada echo pula. Lepas dia turun kepada kosong ni, dia akan draw lagi. Dia akan ada lagi shape dia ni ke bawah. Sebab apa sekarang yang kita buat eksperimen yang kedua ni, kita nak mewakili device tu, adakah device tu macam mana behavior of the device. Uncontrolled, semi-controlled dengan fully controlled. Yang diode tadi adalah uncontrolled. Yang sekarang punya device adalah semi-controlled. Maksud kata you boleh switch on dia, tapi you tak boleh nak switch off. Dia akan switch off only after the cycle of current cross zero. Current cross zero. Bila current reverse bias. Nanti kita tengok, saya tak masuk kelas tu lagi. Kalau sekarang ni, when the current reverse bias, boleh akan switch off. So semi-control. Mana? Kita akan bezakan antara non-controllable, semi-controllable dengan fully controllable device. Okay, yang tadi adalah perbincangan tentang apa yang observe pada graf lah. Kan? Tapi kalau you buat conclusion nanti you kena link dengan teori. Yang you discuss dalam result ni adalah apa yang you observe at the time on the graph. Okay, Fakrul Razi, terima kasih. Okay. Last group. Circuit MOSFET pula. Okay, Izaz. Okay, boleh proceed. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum. This is our This is our circuit for MOSFET. Okay, we use total time is 0.04 and have a gating block and MOSFET ni komponen.
Sorry. Teruskan. Teruskan. Okay, this is our result, and we can see the VLOOK and VSOURCE. The VLOOK and IOUT is a same pattern, and the VSOURCE is sine wave, and the MOSFET ni terbalik daripada VLOOK and IOUT, and have a delay time at a pass. That's all. Ada something lah sebab dia punya result ni patutnya dapat. Okay, sekarang kita punya our circuit now to represent the fully control device. Kalau you tengok dekat circuit balik, tengok circuit schematic tu. Okay, kita ada AC input. Kemudian kita ada resistive load. Okay, kalau kita tengok dalam part 1 tadi, apa yang deliver, whatever we deliver to the resistive load, that is what measure dekat load lah. In term of voltage, current, dia akan memang satu phase sehingga dia akan at the same phase. Faham tak? Okay, sekarang kita letak in between the source and the load tu, kita letak fully control device. Maksud kata kita letak MOSFET. By right, apa yang MOSFET ni buat ialah dia akan release, dia akan stop the conduction based on apa yang you trigger. Mana? So dalam result tu patut you letak first kali ialah input, kedua dia letak triggering signal, Input triggering. kan? Yang ketiga you letak output voltage and current. Faham tak? Kemudian kalau power lah. Sekarang you punya pulses ni, saya ingat betul ke settingnya? Bukan ada lagi pulses dekat pulses you kena letak berapa kan? Satu cycle tu satu pulse saja. On off sekali je. Boleh ikutkan? Dua Dua pulses per cycle ke dua pulses untuk whole duration ke macam mana? Masalah? Dalam task tu signal punya ni kan, patut letak satu ke dua tak ingat. Satu. Switching point letak satu pass per cycle 45 on, 90 degree off. Switching point. Okay, satu pass per cycle. Okay, susun balik. V in yang first, passes yang kedua, kemudian yang ketiga you punya V out dengan I out. Dekat antara MOSFET punya voltage tak perlu measure dekat ni. Tengok circuit. So voltage antara MOSFET tu tak perlu lagi. You nak measure tak apa, tapi tak perlu present lagi lah. Kira VA. V in, okay. Then pulses. Then baru V out dengan I out. Reload lah. Sekali apa je? Boost sekali dulu, tengok kalau nampak kita boleh bezakan dia tak apa. Kalau tak boleh bezakan, kita okey. Ada isu sebab apa? Okey, sekarang nampak input ialah pure sine wave. Maksimum 50 degree, 50 volt peak. Dia akan bagi pulse. Barat kalau untuk simulation pulses ni dia kena, untuk real part pulses ni dia kena certain voltage lah. Tapi sekarang ni kita consider as our simulation ni sebagai ideal parts. Parts ideal masa kita letak pulse macam mana pun dia akan switch on and off lah. Kita on and on, kita off and off. Okay, patutnya you punya V out tu dia ada pattern seperti mana pulses tu. Bila you on saja dia akan on. Bila you off dia akan off. Tapi pasal apa dia tak on off lah? Dia dekat V out. Dekat V out tu. Dia ada sikit. Cuba klik dekat tengok schematic balik. Double klik dekat MOSFET.
So ideal, okay, kita nampak tak? Kita ada model level kan? Ideal, klik Ah. tengok. Ideal, level 1, 2 semua kan? Setiap level tu dia menggambarkan, kalau ideal memang ideal lah. Kalau ada level tu kita masukkan dia punya parameter lain pula. Sekarang untuk part sekarang ni, kita pakai ideal dulu. Sebab apa? Klik dia punya tu, getting block. Frequency 50 Hz, staging point, betul. Sebab apa dia tak keluar? Current voltage. Setting betul dah kan? Betul. Sebab kalau ikutkan, kalau you punya output sekarang ni, dia Kena ikut pas punya ni kan. dia ikut pass tu. Dia ikut pass tu. Tengok circuit balik ni. Memang MOSFET yang pilih Dapat MOSFET. Oh, you letak terbalik MOSFET tu. Oh, sebalik tu. Dia patut gate drain source. Gate di bawah tu, gate tu di bawah ke atas. Kena pusing dengan dia. Pusing dengan dia. Delete balik bawah part baru. Boleh, yang tu boleh tak apa. Okey. Tu sebenarnya. Okay. Okey, sambung balik dia punya gate, semula semula. Okey, semula balik. By the way, siapa yang ni boleh key in attendance untuk hari ni kat text box. Bisa. Okey, sebalik. Bisa. Just sebalik je akan keluar balik benda yang sama. Dia tak payah select lah. Sebalik. Patutnya sebalik je kan, terang terus dia akan keluar. Oh, dia akan select balik. Dia delete dia kot. Okey. Ya tu. Okey, sekarang you kena separate antara V-out dengan I-out tu, kena separate sebab nanti kalau you present dalam dalam report, biasanya kita akan print dalam hitam putih ni, memang tak nampak lah. So better you separate lah. So V-out saja, I-out pun I-out. Benda you buat ni. Dia edit dalam frame je. Frame tu you boleh delete. Boleh delete graph, boleh replace graph. Tak perlu buat balik semula. Atas adalah V-in, V-source. Next, passes. Kita akan buat layout ataupun present ni based on apa yang kita nak cakap masa present. Faham tak?
baru dia akan ikut turutan yang sempurna ataupun yang sebaiknya. Kalau kita bubuh graf, kita cakap terbalik ni, dia orang nak cari pun nak tengok pun tengah-langgang. Okey, nampak? Kita nampak V in adalah sine wave. Yang mana dia start daripada dekat 50 Hz punya frekuensi, peak dekat 50 volt, sine wave sampai cycle yang penuh lah. Kemudian diberi pulses yang mana start dekat 45 degree and dekat 90 degree. Dia akan generate output voltage sama step seperti mana pulses, tetapi voltage output sama, voltage dekat load sama seperti pattern of voltage input. Tapi dalam frame pulse tu. Maksudnya dia on bila pulses diberi, dia off bila pulses taken out. Tak? Tetapi untuk negative cycle, nampak tak? Negative cycle Dia tu. it fully conducted. Dia conduct. Positive cycle dia akan ikut pattern. Negative cycle dia fully conduct. So you comment based on apa yang nampak lah. Jadi komen untuk load current pula. Load current juga sama macam yang voltage. Sama macam load voltage, berapa peak dia you boleh beritahu tu. So you boleh discuss tentang average berapa dapat, RMS berapa dapat. Okey, sekarang di sebalik tu. Pasal apa yang nampak sekarang ni? Pasal apa dekat positive cycle kita boleh control, tapi negative cycle dia tak boleh control dulu. Patutnya kalau kata fully control ni theoretical, kita on dia on, kita off dia off. Tapi yang negative cycle tu pasal apa dia on? Sebab dia tak ada pulse. Okey. Ada alasan lain tak? Satu alasan lain. MOSFET. Dia tengok circuit tu. Tengok MOSFET tu. Circuit MOSFET. So ni adalah kemahiran lain lah yang patut you belajar daripada semacam ni. Dia tengok MOSFET. Tengok circuit tadi, tengok circuit. Schematic circuit tu. Schematic circuit. Tengok schematic circuit tu. Nampak tak MOSFET tu? Nampak dalam MOSFET dia ada apa? Ada reverse diode kan? Ini adalah panggil freewheeling diode. Clear free. MOSFET biasanya ada setengah MOSFET memang ada setengah MOSFET kita kena letak sendiri. Tapi yang ni memang dah ada dalam tu. Apa guna freewheeling diode ni? Bila masa kata bila positive cycle dia akan block. Tapi dia akan pass through, follow pulses yang kita bagi. Positive cycle lah. Dia akan masuk daripada source, pergi dekat load tu. Lalu MOSFET dia akan release based on pulses. Tapi bila negative cycle, dia patah balik kan? The source pergi load, patah balik ke source upper cycle tu, dia akan ikut diode tu lah. So dia akan freewheeling lah. Dia tak boleh control lah maksudnya. Sebab tu dia boleh tu untuk yang positif ni kan. Sebab tu nampak dekat negative cycle tu dia masih ada flow. Dia akan patah balik ikut diode tu. By right dia pada MOSFET ni theoretically kita on dia on, kita off dia off. Tapi dalam solution ni tak ada part yang mana MOSFET yang tidak ada diode, semua dia ada main dengan diode terus. Freewheeling diode. So that's what happen dalam solution kita lah. Okay. Maksud kata secara theoretical patutnya macam ni bila you belajar benda ni, komputer ni, secara theoretical you tahu, okay bila saya buat macam ni patut saya dapat result macam ni. Tapi bila you simulate balik tak dapat result macam theoretical so you kena ada kemahiran untuk visualize balik and investigate balik dekat circuit tu. Apa yang berlaku dekat circuit ni? You kena visualize, ikut flow. Positif dia akan flow di mana ke mana. Daripada mana ke mana. Okey, betul tak? Negatif dia akan flow mana? Boleh nampak. Oh, rupanya macam ni. Sebab tu dia berlaku macam ni. Nampak tak? Nampak. Okey, placement of X1, X2 betul itu? S1, S2 hujung. Betul itu? Hujung tu. Hujung ke hujung. Ataupun bila dah stabil sampai maksimum mungkin. Okey guys, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Minta maaf kerana delay. Ada apa-apa nak tanya?